Wow! Hi guys! So, may pagkain ako. Bili kayo nito, masarap to. Saka, ito pang kulay ng hair. Tapos, ito candy. Lollipop ko na nalagyan. Ibuksan na natin yun. Kung yan guys. Ha? Kung yan guys. So, hulaan nyo guys. Joke lang guys. Si Mama doon. Harap na guys. So, ang sarap niya. Ito naman, i-try natin. Color to ng hair, guys. I-shout out muna to. Shout out. Shout out. Ay, color. Wala. Help kita. Iyak nito, guys. Kaya si Mama lang. Nilaglag pa, guys. Bumili na kayo ni Lollipop. Ito, masarap to. Try mo na. Wow! Next, abak natin. Ito. Sarap kaya to? Okay, ibuksan ko. Let's open it! Kung sino yun, guys. Si Mama to. Hindi si Papa to. Ay, si Ate Shari. Pumunta na sa may Baguio. Ah, nandun. Ayan, guys. Strawberry. Sinasawsaw siya dito. Ayoko nang sasaw. Ay, Ayoko sawsawan, guys. Nakagupit lang ko, guys. Bagay ba sa akin, guys? Gamit daw belong. Sarap talaga, guys. Gandang talaga. Atin, guys. Wow. Ay. wala na. Bumuputok siya, guys. Nadinig nyo, guys. So, gabi na, guys. Matulog na kayo kasi may zombie na labas sa gabi. Sa may maaga, hindi. Guys, gusto mo lagi ako na-vlog? Comment lang kayo. Lagi akong ma-vlog. Sarap, guys. I-comment mo na to. Bye-bye, guys. See you on last vlog.